ऑफिस रे कर्मचारी मानक बदली किछि नुआ कथा नुहे। ए किछि दिन हेला बदली हुई आसीथिबा नुआ एमडी को नहीं भारी चर्चा ऑफिस रे। पुराना एमडी टिके नरम स्वभावर थिले, तांको उपरे हाथे चढ़ी अधस्तन कथबार्ता। जीए जेतेबेले ऑफिस आसिला अन्य काम अछि बहाना रे कुआडे बुलिले, निज व्यक्तिगत काम कले, किछि कहउनथिले। अभ्यास रे पड़ी जाइथिबा से आदत एबे नुआ एमडींकर पसंद नुही। भारी कड़ा टाणुआ मिजाजर ऑफिसर संकल्प पट्टनायक काम को छाड़देले अन्य बेले से मध्य किछि निर्दिष्ट लोकों सहित मिसंती। समस्तक सहित नुहे, तेलिया चाटुकार मानंकु भारी घृणा करती से। केतेबेले तांको अनुपस्थिति रे किंबा केबे तांको केबिन बाहर सुजोग मिलीगले तांकु नहीं अनेक रोचक चर्चा कर्मचारी मानंकर तांको कथा, तांको पोशाक, हाथ कड़ा, घंटा, चषमा, तांको जोता किछि भी बात पड़ेनी आलोचनार। परोक्ष भाव से चर्चा आसी पहुँची जाए तांको पीए आस्था चौधरी पाखरे। जेमिति ऑफिसर सेमिति पीए, काहाकू खातिर नहीं, भल पटिबो, जोड़ी जमिबो एमिति कहिबार उद्देश्य सारंक कानरे कथा पड़ीगले ऑटोमेटिक बदली जिवे। सुखिला पत्र देखी निया टिके लगेई देले काम सरिला। सारंक सहित आपण देखी चाही जगी रखी मिसवे। मैडम लोकटा मोटे भल नुहे, चेन स्मोकर। देखी नांती तांको ओठ केमिति कला पड़ीगलानी। तांको वाशरूम को पशि पारिबेनी। ऑफिस रु घर को फेरिले पी देई माताल। होश नथिबो, परे बुलेई बुलेई काहाकू फोन करी गाली देव तो केउ झील को राति रे प्रेम निवेदन करिवो। जानि नाहांती मैडम, मद पी डेली पाटितुंड हेला घरे, सेथिपई स्त्री छाड़ी पड़ाइला। आउ किए आसी कहिबो सिगरेट खाइबाकू, गर्लफ्रेंड मना करिबारु झगड़ा हला। एक जिदिया लोकटा, ताकू छाड़िला पछे निशा पानी छाड़ी पारला नहीं। एबे टोकारु तो दर बुढ़ा हेलानी, एकुटिया बाँरा होई बुलुची। सबु बेले तंप साप फं फं। भलरे पदे कथे कहले भी दी पद शुणिबाकू पड़िबो। तथापि आस्था कहिला न जानी काहा विषय एते आलोचना भल नुह। आस्था बुझी पारुथुला पाखकू जाई पारु नथिबा लोक अनेक कथा कहंती, सेथिरे किछि सत थाए, बेसी भाग मिछ। लोक माने ताकू भी केते कथा कहंती, ता आगरे ता पछरे। अन्य को निंदा सहजरे करी हुए, किंतु प्रशंसा क्वचित। जेते भल प्रस्ताव देले भी से काहेकि बाहा होउनी, किछि तो कारण थिबो। ताकू नहीं अनेक समय रे आलोचना चले। से नीरव रुहे, केबे ता व्यक्तिगत जीवन कथा ऑफिस रे गपेनी। जी जहा कहले भी शुणी हसी दिए। राग नहीं कि अभिमान करे ना, बेसी कहा सहित मिसेना। जड़े तार आग को पछ को कही नाहांती। निज चारिपटे निर्दिष्ट दूरत्वर एक बलय सृष्टि करी ता भितरे से आत्मगोपन करने को पसंद करे। ऑफिस रे लोक मानक कथा शुणी से दिने साहस संचय करी संकल्प सार को कहीदेला, सार खराब भावेनी, जदि अनुमति देबे आपण को गोटे व्यक्तिगत अनुरोध करी। हाँ कहतु मैडम। टिकिए भरोसा ता पार्टी बाहरी पड़ला, आपण कौन पे एते सिगरेट खाऊचंती? टिके ए कमेई देले भल होंदा नहीं, देह खराब हो जीवो। आशा करि नथिबा उत्तरटे पाईगला आस्था। मैडम आपण मो माँ नुहंती, मो गर्लफ्रेंड भी नुहंती। आपण ऑफिस रे मो जूनियर। निज लिमिट भितर रही कथा हेले भल हबो। आपण मो विषय कौन जानती? अनेक समस्या थाए, दुख थाए। मनीषर ताको भूलिबाकू मनीष निशा पानीर सहारा निए, बुझी पारिबेनी। आस्था हसी देई कहला, हाँ सार, मु आपणकर अधस्तन सहकर्मी, किंतु बंधुटिए भी। बंधु हिसाब रे मोर एतिकी अधिकार अछि कहिबाकू बोली मु भावे। तळकू मुह पोती फाइल देखुथिबा संकल्प बाबू मुह उठेई चाही हसी चटापट कहीदेले, मोते आपणकर एही आत्मीयता खूब भल लागिला। प्रथम थर पाई मो रुक्ष व्यवहार बदल रे केही जणे हसी पारिला। ना सार, आपण मोर बड़ भाई परी, मु आपण को सम्मान दिए। तेबे गोटिए कथा कहंतु, पुरुष माने दुखरे भूलिबाकू मद सिगरेटर आश्रा नियंती, तेबे महिला मानकर कोन दुख नाही? सेमाने भूलिबाकू कोन करिवे? दुख समस्तंकर अछि, भूलिबाकू नुहे, ताकू सहिबाकू पड़े। सेई दुख ही पुणी गोटे नुआ सुख पाई बाट कढ़ेनी। मु आज आपण को मो जीवन रो सत कहानीटीए कहूची। ए ऑफिस रे जहा अछि पर्यंत केही जानतु नाही। मु जणे विडो। आज को 7 वर्ष तलू
ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ହୋଇସାରିଛି। ମୋର ମାତ୍ର 4 ମାସର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ଭିତରେ ଶେଷ 3 ମାସ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଟିଛି। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖିଲେ ପଥର ବି ତରଳି ଯାଇଥିବ। ଯେତିକି ଦିନ ସରିଆସୁଥିଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ମୋହ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ଖେଳ ଭିତରେ ମୁଁ ପେଶି ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ସଜା ସାରା ପରିବାର ଭୋଗିଲା। ସ୍ୱାମୀ 4 ଭଉଣୀ ତଳେ ପୁଅ ଥିଲେ। ସାନ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗେହ୍ଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଗଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ବାହାଘର ପରେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ବାହାଘର କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଧବା ହୋଇସାରିଥିଲି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ମୋତେ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ମୁଁ ତ ହତଭାଗିନୀ ଅଲକ୍ଷଣୀଟାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଶାଶୁ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ସେମିତି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଯିବାକୁ ଜିଦି କଲାବେଳେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ସେମାନେ ମୋର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରି ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଖାଲି ମୋ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାରର ଏହି ନିଶା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯିଏ ମରିଗଲା ସେ ତ କିଛି ସମୟ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ହତାଶାର ଧୂଆଁରେ କୁହୁଳିକୁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ପାନ, ସିଗାରେଟ୍ ବା ମଦ ଖାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି। ମୋର ରିଆକ୍ସନଟା ବାହାରି ଆସେ। ମୋ ଭିତରର ଦୁଃଖ ମୋତେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଦିଏନି। ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାର ସୀମା ରେଖାଟା ଡେଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାର୍। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାର ନଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଭାବିକରି କହିନାହିଁ। ମୋର ନେଚର ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝେ, ଏଠି ତୁମେ ଭୁଲ ବା ଠିକ୍ ତା'ର ମାପକାଠି ଅନ୍ୟର ମତାମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସଂକଳ୍ପ ତା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ମୁହଁଟାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏତିକି କହିବି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାରେ। କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ମୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବି। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ସବୁଦିନେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଇ ପରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।